Hello partners, good evening. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening guys. Boleh dinyalakan dulu nih suaranya. Good evening. I wanna Good know about. evening. Okay, good evening. I wanna know about my Good voice is. evening, Bro Koko. Okay, bro. Suara saya jelas ya di teman-teman ya. Is it clear? Yes, clear, clear. Okay, thank you. Saya How are you ngeles dulu today? bentar. How are you guys? Are you okay? Very well. Very well, yeah, that's nice. Okay, I have to say sorry I come late again, yeah, for to be honest, sometimes when I have to change the class, ya, move to the other class. Jadi ketika saya jam 8 sudah selesai dengan kelas sebelumnya, saya masuk lagi ke Zoom, sometimes still ya. Kadang-kadang masih ada yang akun saya dibuka oleh teman-teman yang lain ya mungkin saya harus segera cross check ke teman-teman speaking partner ya karena beberapa tutor itu sebenarnya sudah punya akun sendiri-sendiri tapi mungkin ada tutor yang ya baru masuk ya jadi ya kadang-kadang masih bingung tiba-tiba akun saya dipakai nah jadi otomatis saya harus keluar ya dari Zoom-nya dan itu butuh waktu yang lumayan lah ya beberapa menit teman-teman jadi saya terlambat lagi but so sorry for that tapi tetap ya waktu kita tetap 1 jam jadi nanti kita bisa selesai lewat dari jam 10 it's like usual seperti biasa ya. Okay, today is the 14th meeting. Ini pertemuan ke-14 ya teman-teman. And the next week will be our last week ya. Jadi ini pertemuan ke-14, kemudian minggu depan itu akan jadi minggu terakhir kita ya. Jadi buat teman-teman, I hope you can join the meetings. Jadi saya harapannya teman-teman selalu ikut pertemuan-pertemuannya ya. And if you want to continue, kalau teman-teman mau lanjut ke level selanjutnya ya, itu boleh segera menghubungi admin yang ada di grup ya. Teman-teman boleh chat aja kalau masih ada kebingungan untuk lanjut ini gimana caranya. Chat adminnya, silakan di scroll di grup. Di situ ada link juga, teman-teman bisa klik itu link untuk lanjut ke basic 2. Jadi minggu depan ketika sudah selesai di hari Jumat, Seninnya teman-teman bisa langsung lanjut ke level kedua dengan materi yang berbeda ya, lebih tinggi lagi dengan praktek yang lebih banyak lagi. That's it. Dan untuk sertifikat ya, for you guys, be calm, tenang aja. Ada sertifikatnya ya, of course. But we still in a 14 meeting. Kita kan masih ada di pertemuan ke-14 ya. Jadi sertifikat itu nanti ya di minggu terakhir. Ya, jadi tenang aja, ada sertifikatnya ya, of course. Oke, okay? But I think the more important is the knowledge. Nah, tapi menurut saya yang lebih penting knowledge-nya ya, pengetahuannya. Oke, okay? Let's go. This is the time for doing listening, guys. Ini waktunya untuk listening ya, atau mendengarkan. Nah, this one. Oke, okay? My weekend. Listening ya jadi my weekend listening maksudnya gimana sih ini ya. Oke jadi kita akan mendengarkan satu audio oke about weekend about my weekend tentang aktivitas di akhir pekan like that one. This is the goal for today. Ini tujuan kita hari ini ya. Today's goal is we aim to understand listening and get used to learn from listening and also understanding the context of an audio. Jadi kita bertujuan untuk memahami listening ya. Oke, okay? Listening. Jadi kita kalau mau bisa speaking ya kita harus bagus di listening ya. Jadi kalau teman-teman pengen bisa bicara kan ya harus mendengarkan dulu. Kalau pengen bagus di menulis harus baca dulu kan gitu ya. Jadi it's receptive skill. Ini skill receptive namanya ya. Jadi mendapat input di sini. Listening, mendengarkan sesuatu. And get used to learn from listening. Dan juga teman-teman diharapkan terbiasa ya belajar bahasa Inggris itu dari listening atau mendengar. Listening to music,
listening to conversation, mendengarkan musik, mendengarkan percakapan ya. And also understanding the context of an audio. Dan jika teman-teman diharapkan bisa memahami konteks dari audio yang akan saya putar. Oke, let's go directly ya. Kita langsung aja mulai listening kita hari ini. Let's go to start our listening for today. Oke, what should you do is, apa yang harus teman-teman lakukan adalah I will play this audio guys. Ya, jadi saya akan putarkan audio ini. I have to say sorry for the first one. Ya, the audio is a bit low. Jadi memang suaranya itu kecil ya. Jadi silakan teman-teman dimaksimalkan volumenya. Kalau ada headset ya pakai headset. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi maksimalkan volumenya ya. Jadi biar terdengar. Ketika ini saya putarkan ya, you need to understand the audio. Silakan dipahami audionya ya. Please understand the audio. Understand it please. Oke. Jadi kira-kira ini lagi ngomongin apa gitu ya di audio ini. Oke. And you need to write 5 new vocabularies or maybe more than 5 ya. Silakan mencoba untuk menulis kosakata yang baru ya bagi teman-teman. Mungkin di audio tersebut ada kosakata baru yang masih membingungkan ya, artinya apa? Itu silakan ditulis ya. Try to write new vocabularies. Nanti kita akan bahas kosakata apa saja yang baru bagi teman-teman dan artinya apa, cara bacanya yang benar bagaimana. Oke, let's try to listen to it ya. Coba saya Hey putarkan. Chantal, what do you do? Agak kecil On the ya, weekend. tapi boleh On the dimaksimalkan dari weekend, teman-teman. I wake up Can you hear it? and first Sudah terdengar I ya di make teman-teman? breakfast. Oh, what do you make? Yes or no? I like to Yes. make toast. Okay. What about the others? Oke, dari sisters oke ya. What about the other guys? Yang lain gimana nih? Can you terdengar? Yes. Oke. Loud Yes, and yes. clear. Clear, clear. Clear ya? Oke. Loud and clear. No? Cannot, bro. Oke. What about now sis? Gimana kalau sekarang sis? Hey Coba. Chantal, what do you do Masih? on the weekend? Okay. Oke, ya karena tadi saya hentikan sebentar ya. Oke guys, let's start ya. Silakan dimaksimalkan volumenya. Try to understand it, please. Silakan dipahami and try to write new vocabularies. Dan juga silakan ditulis ya kosakata baru bagi teman-teman. Let's go, let's start. I just play it once ya. Saya akan memutarkan satu kali saja. Oke, let's go. Hey Chantal, what do you do on the weekend? On the weekend, I wake up and first I make breakfast. Oh, what do you make? I like to make toast. All right. I often eat toast too. Do you put butter on your toast? I do. I put butter and jam. Ooh, I love butter and jam on my toast. Do you eat cereal? No, I used to, but not anymore. Yeah, on the weekend, I don't eat cereal. On the weekend, I cook a nice breakfast, but I eat cereal during the week. What else do you do on the weekend? Let's see. After I eat breakfast, I clean the kitchen and make my bed. What about you? I also clean my house. I clean my rooms. I vacuum. I wash the windows. I wash the dishes. I do my laundry. I do that on Saturday, but on Sunday, I have fun. And what do you do for fun? I go to the park. I play sports. I play soccer at the park. Sometimes I ride my bike. Sometimes I go hiking. I do lots on Sunday. On Sunday, I relax. I don't study. I don't work.
and I don't clean my house. Nice. What do you do on Sunday? I also enjoy my time on Sunday. I really like to meet my friends, and sometimes we go to festivals or visit new cities, and we eat a lot of really good food. Oh, that sounds fun. Yes, actually, we also really enjoy camping. Do you like camping? I love camping. I love the outdoors. I go hiking often. Oh, me too. Oh, that's cool. What about Sunday evening? Oh, Sunday evening, I relax. I cook a big dinner and I listen to music, and sometimes I read my book. But often I go to sleep very early on Sunday. Oh, wow. And you? Well, on Sunday, I don't cook. I usually order food. I order pizza, or maybe I eat at a restaurant. And then later in the evening, on Sunday, I always watch TV. So my favorite TV show is on Sunday night. And what's your favorite TV show? My favorite TV show is called Billions. Billions? Yeah, it's about money and power in New York. It's very interesting. Nice. Maybe I should watch it. Oh, you should, but you go to bed early. Yes, around 9 o'clock. Oh, okay. Maybe you can see it. Okay. Okay, that's it everybody. But I wanna clarify ya, saya klarifikasi lagi nih. Do you need me to play it one more time? Apa perlu saya putarkan satu kali lagi? Yes or no? Ya, satu kali lagi. Okay. Okay, one more time ya. Yes. Okay. One more. Alright. One more. Okay, yes. I said before it once. Saya tadi bilang satu kali karena teman biar langsung fokus ya. You don't need to wait for the second time. Jadi tidak harus menunggu yang kedua lagi gitu. Tapi biar fokus dari awal. Oke. Okay? But let's go to rewind it. Kita putar ulang ya. Let's listen to it. Hey, Chantel, what do you do on the weekend? On the weekend, I wake up and first I make breakfast. Oh, what do you make? I like to make toast. All right. I often eat toast too. Do you put butter on your toast? I do. I put butter and jam. Ooh, I love butter and jam on my toast. Do you eat cereal? No, I used to, but not anymore. Yeah, on the weekend, I don't eat cereal. On the weekend, I cook a nice breakfast, but I eat cereal during the week. What else do you do on the weekend? Let's see. After I eat breakfast, I clean the kitchen and make my bed. What about you? I also clean my house. I clean my rooms. I vacuum. I wash the windows. I wash the dishes. I do my laundry. I do that on Saturday, but on Sunday, I have fun. And what do you do for fun? I go to the park. I play sports. I play soccer at the park. Sometimes I ride my bike. Sometimes I go hiking. I do lots on Sunday. On Sunday, I relax. I don't study. I don't work. And I don't clean my house. Nice. What do you do on Sunday? I also enjoy my time on Sunday. I really like to meet my friends, and sometimes we go to festivals or visit new cities, and we eat a lot of really good food. Oh, that sounds fun. Yes, actually, we also really enjoy camping. Do you like camping? I love camping. I love the outdoors. I go hiking often. Oh, me too. Oh, that's cool. What about Sunday evening? Oh, Sunday evening,
I relax. I cook a big dinner and I listen to music and sometimes I read my book. But often I go to sleep very early on Sunday. Oh, wow. And you? Well, on Sunday, I don't cook. I usually order food. I order pizza, or maybe I eat at a restaurant. And then later in the evening, on Sunday, I always watch TV. So my favorite TV show is on Sunday night. And what's your favorite TV show? My favorite TV show is called Billions. Billions? Yeah, it's about money and power in New York. It's very interesting. Nice. Maybe I should watch it. Oh, you should, but you go to bed early. Yes, around 9 o'clock. Oh, okay. Maybe you can see it. Okay. Okay, that's all everybody ya. Okay, that's all about the audio that we need to listen to ya for today. Itu adalah audio kita hari ini teman-teman. Okay, I wanna know about your understanding so far and I wanna know about your new vocabularies. Saya ingin tahu kosakata apa saja yang mungkin baru ya bagi teman-teman atau masih membingungkan bagi teman-teman. Can you tell me guys? Apa aja kira-kira? Ada nggak ya? Kosakata yang baru teman-teman tahu ya atau mungkin masih bingung gitu. Can you? Boleh langsung dinyalakan suaranya atau ditulis di chat box juga boleh. Yes, Ada. please. Yes, please. Boleh langsung aja apa aja kira-kira? Toast, Toast, Jam. oke. Tadi ada ya toast, kemudian apa lagi? Jam. And then? cuma itu aja. Sorry? Hanya itu aja. Itu aja, oke. What else? Ada lagi teman-teman? Coba nih. Come on. Make my bed Make my bed, okay. I after was the window. Often, okay. Sorry, sister? interesting Wait. Okay, interesting. And then? and what the dices. Sorry, bro. Vacuum. Vacuum, oke. Tadi ada Vacuum. vacuum ya. Oke, vacuum, oke. What the dices? Thesis. Dices. Do the dishes. Oh, dishes. Cuci piring. Oke, wash the dishes ya. Oke, wash the dishes. Jam yes. the weekend. Oke, jam. Nah, oke, jam the sudah ada di weekend. atas. Oke, and on the weekend. Oke, on the weekend. On the Oke. weekend. Capek ya? Capek. Yes. That school. That- That's cool. That school. Oh, Yeah. that's cool. That's cool. Tadi adakah kata that's cool? Wait. Kayaknya nggak ada lah. Oh, that's Uh, cool. What uh, about Sunday evening? What? Sunday Wait. Not evening. school. Oh, that's cool. No What school ya, karena about Sunday? weekend. Not work. That's not good, working. maybe. Not Sorry? working. Itu and- keren loh. Oh, that's cool. That's Oh, cool. that's cool. cool. Oh ya. Oh, Oh, that's itu cool. bagus keren. Sekilas sama ya. Ya mirip ya. That's cool sama that's cool ya. Memang sama sih ya. That's cool. Keren sama that's cool sekolah itu. Ya sekilas sama ya. Oke, kita tulis sekalian nggak apa-apa nanti biar teman-teman bisa membedakan juga. Oke. Oke, ada shoot dari Sismia juga ya. Oke, shoot. Ada tadi ya, shoot. Oke, dari Sis Rosto, sweet butter and jam yummy. Yes, right. That's really yummy. Oke, any else? Ada lagi teman-teman? Come on. Selain ini ya, mungkin ada lagi boleh? Please. Toast, jam, make my bed, dan lain-lain. Nice. Can I Yes. translate, Mr. Oh, sure. But wait a moment, Sis Ros. Maybe Okay. there are some other words. Mungkin ada beberapa kata lain dari teman-teman. Oke. Any else? Ada lagi, teman-teman? Come on.
Or that's all? Atau ini aja? If that's all, ya let's translate. Oke ya, kita translate. Oke, Sistrus and everybody, maybe you need to help me. Toast, what is toast? Roti bakar. Roti bakar. Roti panggang. Roti Roti panggang. panggang. Ya, roti panggang ya. Iya. For Western, it's common ya, untuk orang Barat ya makanannya ya roti panggang. And then jam, Selai. 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 ya. Oke, chocolate jam berarti ya selai coklat, ya strawberry jam selai strawberry. Make my bed, what is that? Membereskan tempat tidur. Good job. Merapikan ya, merapikan tempat tidur. Good job. Jadi walaupun make itu artinya adalah membuat. Oke, tapi bukan berarti make my bed itu membuat tempat tidur ya. Ini adalah istilah, yaitu merapikan tempat tidur. Oke, what about often? Sering. Sering. Often sering. Kalau selalu apa ya? What is selalu? Always. Always. Yes. Kalau usually bukan selalu, usually adalah Biasanya. biasanya. Biasanya, oh ya, biasanya. Kalau sebenarnya bukan usually tapi actually. Actually, ya. Kalau kadang-kadang? Sometimes. Sometimes. Kalau tidak pernah? Never. Never. Ya, oke, good. And then interesting. Tertarik. Sangat menarik. Tertarik apa menarik? Badin? Tertarik. Menarik. Oh. Kalau yang awalannya ter ya, ter itu berarti akhirannya ed. Jadinya interested ya. Nah, interested. Nah, ini baru artinya tertarik. Tapi kalau akhirannya ing itu berarti ya, menarik. Okay, and then vacuum. Sedot debu. Ya, vacuum itu ya sedot debu itu ya. Vacuum cleaner, do you know it, right? Yes. Wash the dishes. Cuci piring. Oke, mencuci piring. Good. Ini lagi-lagi istilah ya. Kalau dish itu kan hidangan ya, berarti bukan mencuci hidangan, tapi mencuci piring. Nah, kita pernah bahas ini di pertemuan awal-awal ya teman-teman. Pertemuan berapa ya? Forget. 5 I think ya. Ya the 5th ya. Pertemuan kelima kalau nggak salah ya. Oke, on the weekend? Di akhir Hari pekan. Minggu. Akhir Minggu. Ya, di akhir pekan ya, Sabtu Minggu itu on the weekend. Kalau Senin sampai Jumat namanya apa? Weekdays itu Senin sampai Jumat ya, hari kerja. Tapi kalau weekend, nah itu Sabtu Minggu. Good. That's cool. Keren. That's cool. Keren ya. Ini hanya sebagai respon aja ya teman-teman ya. What is your hobby? Apa hobimu? Gitu. My hobby is playing football. That's cool. Keren. Oh, that's cool. Nah, kalau yang ini, nah ini cara bacanya kebetulan sangat mirip ya. That's cool. That's cool. That's cool. That's cool. Nah, kalau ini artinya Sekolah. Gitu. Ya sekilas mirip ya, tapi ya kita harus tahu konteksnya. Gitu. Oke. And then the last one ini bacanya gimana? Should. Oke, bacanya gini ya guys. Should. Nah, should itu artinya Seharusnya. itu seharusnya ya. Baik. Oke. Oh iya, ini ada tambahan. Iya ya. Wait. Early dari Bro Hasan. Early apa teman-teman ya? What is early? Lebih awal. Oke, any else? Ada lagi? Kalau afternoon, Pardon? afternoon, lebih sering. Afternoon, sore, petang.
Afternoon? No. Wait. Lebih sering. Oh, lebih sering itu more often ya. Oh, More often. often. Ya, lebih sering. Ya, more often I like drinking coffee, but more often I drink tea. Jadi saya suka minum kopi, tapi lebih seringnya minum teh. More often itu lebih sering. Bukan oftener ya, tapi more Oh. often. Yes. Okay. Okay. So I wanna ask you guys, what is it about actually? Ini tadi tentang apa sih teman-teman? What is it about? It's about? It's about activity on the weekend. Okay, Aktivitas di akhir pekan. Okay, activities on On the weekend. the weekend. Start from Saturday morning until Sunday night ya. Dari Sabtu pagi sampai Minggu malam. Okay, any question so far? Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sejauh ini nih? Please, come on. If you have. How about the sound fun? Sounds fun. Okay, sounds fun. Tadi ada ya, sounds fun. Okay, I need to put it in the right side ya. Saya taruh di sebelah kanan. I think that sounds fun. Tadi ada sounds fun. Ada yang tahu artinya teman-teman? Sounds fun. Kedengarannya menyenangkan. Good job. Kedengarannya menyenangkan, seru gitu ya. Nah, tadi ada respon di mana dia bilang, "Wow, that sounds fun." Ya, kedengarannya menyenangkan tuh, gitu. Seru gitu. Gitu ya. Okay. Nah, this one guys, we need to learn English not only by reading but also by on or through listening ya. Jadi kita belajar bahasa Inggris tidak hanya dari baca ya, tapi kita juga bisa dari mendengarkan. Ya, that's back to your learning style ya. Kembali lagi ke cara belajar teman-teman ya, learning style. Like for me, seperti saya kurang suka dengerin musik ya. Nah, musik berbahasa Inggris tuh saya kurang suka. Tapi saya suka nonton film. Nah, jadi saya ya dengerin tapi dari percakapan di film. That's it. Jadi tidak harus kita paksakan ya. Saya harus mendengarkan musik ya, tidak ya. Kalau tidak suka mendengarkan musik ya kita dengerin percakapan di film. Kalau tidak suka dengerin podcast gitu ya. Kalau suka musik ya dengerin lagu berbahasa Inggris. Jadi kita bisa dapat beberapa kosakata seperti ini dan kalau teman-teman pengen hafal seperti ini ya, cara menghafalnya adalah dengan membuatnya menjadi kalimat sebanyak-banyaknya. Oke, contohnya saya ambil toast, roti panggang ya. Toast. I like toast. Saya suka roti panggang. Toast is delicious. Roti panggang itu enak. It is easy to make a toast. Mudah ya untuk membuat roti panggang. My mom always makes toast. Ibu saya selalu membuat roti panggang. Nah, jadi dibuat kalimat sebanyak-banyaknya biar nempel di kita. Oke, itu lebih baik ya daripada kita toast roti panggang, toast roti panggang. Nah, itu pasti cepat lupa ya. Tapi kalau dibuat kalimat, that's more effective, lebih efektif. Oke, and thank you guys, thank you so much. Let's go to the next activity. Sekarang kita ke slide selanjutnya ya. So, I think for this one you can do it by yourself. Nanti silakan dibuat ke kalimat ya, seperti yang saya suggestkan tadi ya, atau sarankan tadi. Now, listen to audio again while filling in the blank spaces ya. Jadi saya akan putarkan satu kali lagi ya. Kemudian teman-teman sambil mendengarkan silahkan diisikan titik-titik yang ada di, saya akan tampilkan ya untuk teksnya. I will show you guys. Wait a moment. So there is a text of the dialogues ya. Ada teksnya untuk dialog tadi. Now this one. Okay. Day 14. Okay. Day 14 my weekend ya. Ini adalah teks tadi ya. There are Todd and Chantel. Jadi tadi ada Todd sama Chantel. Oke. Okay.
What should you do is you need to fill the blank spaces. Silakan nanti sambil didengarkan saya akan putarkan. You fill them. Silakan diisikan ya. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, for the fifth one, 6, 7, and then 8 is here. Okay. And then the 9th is here. And the last one, yang terakhir, the 10th. Yang terakhir ke 10 ada di sini. And also, you need to answer the 5 questions. Silakan nanti kita jawab pertanyaan yang ada di sini ya. Yang pertama adalah what does she put on her toast? Apa yang dia taruh di roti panggangnya? Silakan fokus ke subjeknya ya, karena di sini she itu berarti dia perempuan. Oke. What does she put on her toast? Apa yang dia taruh ke roti panggangnya? And then what does he laki-laki ya, what does he do on Saturday? Oke. Apa yang dia lakukan di hari Sabtu ya, dianya ya ngarah ke si laki-laki tadi ya. And then what does she do on Sunday night? Apa yang dia lakukan di Minggu malam? Oke, she ya, dianya perempuan. Apa yang dia perempuan lakukan di Minggu malam? And then what is his favorite show about? What is his favorite show about? The last one, yang terakhir, when does she go to bed? When, kapan ya, berarti itu ngarah ke waktu ya. Time. Okay, let's go. You need to fill the blank spaces everyone. Okay, a moment please. Saya akan putarkan lagi ya. You need to. Oh yeah, if you think it's still not clear, kalau teman-teman masih tidak terlalu jelas untuk ini, boleh diperbesar, di zoom in ya di handphone atau di laptopnya. Let's go guys. Let's listen to it. Hey Chantel, what do you do on the weekend? On the weekend, I wake up and first I make breakfast. Oh, what do you make? I like to make toast. All right. I often eat toast too. Do you put butter on your toast? I do. I put butter and jam. Ooh, I love butter and jam on my toast. Do you eat cereal? No, I used to, but not anymore. Yeah, on the weekend, I don't eat cereal. On the weekend, I cook a nice breakfast, but I eat cereal during the week. What else do you do on the weekend? Let's see. After I eat breakfast, I clean the kitchen and make my bed. What about you? I also clean my house. I clean my rooms. I vacuum. I wash the windows. I wash the dishes. I do my laundry. I do that on Saturday, but on Sunday, I have fun. And what do you do for fun? I go to the park. I play sports. I play soccer at the park. Sometimes I ride my bike. Sometimes I go hiking. I do lots on Sunday. On Sunday, I relax. I don't study. I don't work. And I don't clean my house. Nice. What do you do on Sunday? I also enjoy my time on Sunday. I really like to meet my friends, and sometimes we go to festivals or visit new cities, and we eat a lot of really good food. Oh, that sounds fun. Yes. Actually, we also really enjoy camping. Do you like camping? I love camping. I love the outdoors. I go hiking often. Oh, me too. Oh, that's cool. What about Sunday evening? Oh, Sunday evening, I relax. I cook a big dinner and I listen to music, and sometimes I read my book. But often
I go to sleep very early on Sunday. Oh, wow. And you? Well, on Sunday, I don't cook. I usually order food. I order pizza, or maybe I eat at a restaurant. And then later in the evening, on Sunday, I always watch TV. So my favorite TV show is on Sunday night. And what's your favorite TV show? My favorite TV show is called Billions. Billions? Yeah, it's about money and power in New York. It's very interesting. Nice. Maybe I should watch it. Oh, you should, but you go to bed early. Yes, around 9 o'clock. Oh, okay. Maybe you can see it. Okay. Okay, that's all everybody. Let's fill the blank spaces ya. Kita isikan titik-titik yang ada di sini ya teman-teman. The first one, yang pertama tadi ada, hey Chantel, what do you do on blah blah blah? What is your answer? Apa nih jawabannya teman? The weekend. Okay. Hey Chantel, what do you do on The weekend? The weekend. Okay, hey Chantel, apa yang kamu lakukan di akhir Akhir pekan. pekan ya, on the weekend. On the weekend, I wake up and first I make breakfast. Di akhir pekan, coba kita artikan ya, di akhir pekan. Di akhir pekan Aku bangun dan pertama-tama aku membuat sarapan. Good. Pertama, aku membuat sarapan. Good. Jadi pertama ya, aktivitas pertama setelah bangun yaitu buat sarapan. Oh, what do you make? Apa yang kamu? Kamu membuat I like to make Saya blah, blah, suka blah. membuat Toast. roti panggang. Roti panggang. I like to make toast ya. Saya suka membuat roti panggang. Roti panggang. Okay. Alright, gitu ya. Okay, alright. Alright, Sorry. after it, I blah 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 eat toast too. often, I often. often, After or often? often, Often ya. Artinya gimana nih? Aku Sering sering Makan roti panggang juga. Saya juga sering makan Saya juga sering makan roti panggang. good. Do you put butter on your toast? Apakah kamu membuat Wah, put itu apa ya? Put. kamu mau naruh garin, mentega. Juga mentega, di roti panggangnya mentega. Putu menaruh Menaruh mentega. ya. Oke. Wait a moment. Apakah kamu menaruh mentega gitu ya di roti panggang? Sorry, boleh dinyalakan lagi ya. I do itu berarti iya ya. I Ya, put butter saya. and Jam. meletakkan jam, jam. Saya meletakkan Jam. dan aku menaruh atau aku ngasih mentega dan Selai. Oke, jam ya. Oke, selai. Oh, I love butter and jam on my toast. Oh, aku suka mentega dan selai di roti panggangku. Do you eat cereal? Apakah kamu? kamu makan sereal. Kamu makan sereal. No, I used to, but not anymore. Artinya apa ya? Aku pernah, tapi sekarang tidak lagi. Good job, itu dia. Tidak, gitu ya. Aku dulu pernah, tapi tidak lagi. Teman-teman, pokoknya kalau ada kata used to, itu berarti dulu kebiasaan, tapi sekarang sudah tidak. Okay. On the weekend, I don't eat cereal. On the weekend, I cook a nice breakfast. But I eat cereal during the week. What else do you do on the weekend? Coba kita artikan. Di akhir pekan, di akhir pekan saya Pekan, tidak makan sereal. saya tidak makan sereal. Di akhir Pekan saya Bahkan saya memasak memasak nasi. Sarapan pagi. sarapan ya, Pagi ya, yang masak enak. sarapan sendiri yang enak gitu ya. yang enak. Tapi saya makan Saya memakan Tapi sereal saya memakan sereal Ring Selama selama 1 minggu. selama 1 minggu. what else do you do on the weekend? Apalagi yang kamu
lakukan di Lakukan. Kan di akhir pekan. Pekan. akhir pekan. Oke, Apalagi good. Let's see. Oke, jadi di situ dia itu tidak makan sereal ya kalau di akhir pekan. Di akhir pekan dia itu masak masakan yang enak. Jadi bukan cuma sereal aja. Jadi dia makan sereal itu selama 1 minggu, tapi akhir pekan itu spesial bagi dia. Jadi dia masak masakan yang enak gitu untuk sarapan. What else do you do on the weekend? Apalagi yang kamu lakukan di akhir pekan? Let's see. Let's see itu sambil dia nginget-nginget ya. Apa ya gitu. After I eat breakfast, I clean the kitchen and blah blah blah. Ini apa ya jawabannya? What is your answer? Oke, boleh dinyalakan teman-teman suaranya? Membersihkan Make my bed. Make my bed. Bed. Oke. What about you? Kita artikan coba. Setelah aku sarapan, Setelah aku sarapan, aku Saya membersihkan dapur dan merapikan membersihkan tempat tidur. tempat tidur. dan merapikan tempat tidur. Oke. What about you? Bagaimana dengan kamu? Oke. I also clean my house. I clean my rooms. Vacuum. I Membersihkan vacuum. Oke, coba kita isikan I dulu. vacuum. I wash the windows. Kemudian apa ya ini ya? I wash the dishes. This is I wash the dishes. this I do my laundry. I do that on Saturday, but on Sunday, Sunday. but on Sunday Kita I have artikan fun. coba ya. Aku juga membersihkan Bersihkan rumah, rumahku. Aku membersihkan Ruangan. ruangan. Aku menyedot debu. Aku Membersihkan membersihkan jendela, Jendela. mencuci Cuci piring. piring, Piring, mencuci baju. itu pakaian, Aku melakukannya di Hari Sabtu. Hari hari Sabtu. Sabtu. Tapi di hari Minggu, tapi hari Minggu saya bersenang. nah, di hari Minggunya senang-senang ya. Jadi Sabtunya dia bersih-bersih, Minggunya senang-senang. What do you do for fun? Apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang gitu? I go to the park. Coba kita artikan nih. Aku pergi ke taman, Ke taman, teman, olahraga, main lapangan olahraga, berolahraga, main bola di taman, bola, di taman, kadang-kadang 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 naik sepeda, naik sepeda, oke, kadang-kadang saya kadang saya kalau naik gunung, oke, pergi mendaki ya. naik gunung. Dulaks itu apa ya? dan Dulaks. melakukan banyak Dia melakukan banyak hal di banyak Nah, pada hari banyak aktivitas di hari Minggu. Di hari Minggu, dari I minggu relax. saya relax, Saya saya bersantai. santai, saya tidak belajar, saya tidak belajar, tidak bekerja, bekerja, oke, dan tidak saya tidak membersihkan membersihkan rumah. membersihkan rumah. good job. Nice. Jadi di hari Minggu dia itu senang-senang ya, tidak belajar, tidak kerja, tidak bersih-bersih rumah. Oke, nice gitu ya, nice, oh, bagus. What do you do on Sunday? Nah ini si laki-laki nanya ke si perempuan tadi ya, what do you do on Sunday? Apa yang kamu lakukan di hari Minggu? I also enjoy. Coba kita artikan nih. Aku juga menikmati saya juga menikmati pada hari Minggu. waktuku di hari Minggu. I really Aku sangat suka Saya sangat bertemu. suka bertemu dengan Teman-teman, bertemu dengan teman-teman. dan Kadang-kadang kadang-kadang kami pergi ke festival festival atau dan mengunjungi datang ke kota yang baru, Kota baru. We eat a lot of really good food. dan Kita saya makan makanan yang makanan enak. enak. banyak. oke. Kami makan banyak makanan yang enak. Maksudnya berkuliner. Nah, kalau di barat tuh gitu ya teman-teman ya. So many festivals, banyak sekali festivals. Halloween festival ya. Kemudian musim dingin festival, musim panas festival. Terus apa lagi ya? Banyak sekali ya festivals ya. Musim panen festivals, banyak sekali. Visit new series itu maksudnya ya berkunjung ke kota baru ya. Kayak traveling ke kota yang belum pernah kita kunjungi. Kalau eat a lot of really good food itu maksudnya berkuliner.
Oh, that sounds fun. Itu kedengarannya menyenangkan. Actually, we also really enjoy camping. Sebenarnya kita juga suka camping, berkemah ya. Do you like camping? Apakah kamu suka Apakah berkemah? kamu suka camping? I Saya love suka. camping. I love the blah blah blah. Di Saya suka Outdoor. outdoors. Outdoor. Outdoor. Aku suka berkemah. Aku suka aktivitas Di luar ruangan. di luar ruangan. I go hiking often. Aku sering pergi mendaki. Aku sering pergi mendaki. Oh, me too. Oh, aku juga. Aku juga. Oh, that's cool. Oh, keren. What about Sunday evening? Gimana kalau Minggu malam gitu ya? Nah, coba kita artikan yang ini teman-teman. Oh, Sunday evening, I relax. Di minggu malam saya istirahat. Relax, bersantai, bersantai. Saya Memasak makan malam makanan porsi banyak gitu ya. porsi banyak. Dan mendengarkan musik. Saya mendengarkan Mendengar musik. musik. Kadang-kadang Dan kadang-kadang Saya Membaca membaca buku. buku. Tetapi tapi sering saya sering pergi tidur lebih awal. Lebih awal. saya pergi tidur lebih awal. Oke. Di hari Minggu. Good. Ya mungkin karena Senin ya, besoknya maybe ya. Oh wow. Oh wow. And you, kalau kamu? Dan kamu? Well, on Sunday I don't cook. I usually blah 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 food. What is this? Order. Di hari Minggu saya tidak memasak. Minggu saya tidak memasak. Food. Order food. Saya sering Aku biasanya memesan Makanan. Aku memesan pizza atau apa nih? Maybe I eat. Mungkin aku makan di Mungkin saya makan di restoran. restoran. Dan kemudian setelahnya di malam hari Malam hari hari pada hari Minggu saya selalu melihat nonton TV. TV acara TV favorit saya ada di minggu malam. malam. Nah, jadi si laki-laki ini selalu nonton TV ya setiap minggu. What's your favorite TV show? Apa? Acara favorit. Apa acara TV favorit kamu? Okay, my favorite TV show is called Billions. TV favorit saya adalah Favorit saya adalah drakor. disebut Billion. Drakor? Oh, no, drakor ya. Oke. Oh, drakor yang mana drakor? Billions ya. Drakor is my favorite. Billions, dia nanyain lagi ya. Ini hanya untuk sebenarnya dia dengar, tapi dia mau tahu Billions. Dia bingung Billions itu apa gitu. Ya, it's about money and power in New York. Nah, ini tentang uang dan kekuasaan ya di New York. It's very blah blah blah. New York. It's very good. interesting. Interesting. Sangat menarik gitu ya. Nice. Maybe I should watch it. Oh, bagus. Mungkin aku harus nonton nih gitu ya. Mungkin seharusnya aku nonton gitu. Oh, you should. Iya, kamu seharusnya nonton. But you go to bed early. Tapi kamu tidur lebih cepat, lebih awal. Gitu. Ya, around 9 o'clock. Ya, sekitar jam 9. Oh, okay. Maybe you can see it. Okay. Mungkin kamu bisa menontonnya. Oke. Nah, jadi kemungkinan di situ kan ada kemungkinan dia nonton ya jam 9 malam dan masih bisa gitu. Jadi acara tersebut ya sekitaran jam 9 malam juga. That's all. Thank you guys. Ya 10 titik-titik tadi sudah benar semuanya ya. Number 1, number 2, number 3 until number 10. Is it clear? Clear. Jelas ya? Okay. Now I want you guys to answer the questions here. Ya, pertanyaan pertama, what does she put on her toast? She puts butter and jam. Butter and jam. and jam.
on her Her toes. Ya, oke. She puts butter and jam on her toast. Dia menaruh mentega dan selai ya di roti panggang. Oke, saya mau nanya dulu nih teman-teman ya, untuk tenses atau struktur kalimat di sini kita pakai apa ya? Simple present atau simple present tense atau past tense ya? Kira-kira apa? simple present tense present do dan tense. does. Oke, present tense ya. Kenapa? Karena Berulang. berulang-ulang. Weekend activities, aktivitas akhir pekan itu kan berulang-ulang ya, terus gitu. Jadi bukan cuman di masa lampau saja, tapi terus-menerus. Nah, makanya kita pakai present tense. Ada yang tahu kenapa di sini put-nya kok ada S-nya? Nah, kenapa she puts butter? Kan subjeknya si, he, job. it harus pakai akhiran S. Itu He, it. dia. Right, benar sekali ya. Ketika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, entah she, he, it, atau nama seseorang, atau benda intinya tunggal, nah itu berarti verb-nya ditambah S. Masih ingat ya, ini adalah materi kita di pertemuan kelima. She puts butter and jam on her toast. What about the second guys? Yang kedua nih jawabannya gimana? What does he do on Saturday? He is tidy up his room or house. Tidy up membersihkan. Good. Yang tadi ya, yang bersih-bersih tadi ya. Ini ya. Nah, so clean. Nah, do that on Saturday. Mungkin sampai sini ya. Laundry. Oke. Good. Karena pertanyaannya kan laki-laki ya. Jadi, nah ini dia jawabannya. Oke, cuman kita perlu merapikan kalimatnya. Karena pertanyaannya, what does he do on Saturday? Berarti jawabannya harusnya gimana nih ya? He clean apa he cleans? Cleans. He cleans His house. his house. Pesos. Oke, dia And- membersihkan rumahnya. Kemudian And Cleans. clean his room. He clean he cleans His his room. his room. Oke, kemudian he He vacuum apa vacuums? vacuum aja. He vacuums. Oke, kemudian he he wash. Nah, khusus ini ada tambahan es. He washes the windows. Kemudian He washes the dishes. Kemudian yang terakhir, he does his laundry. my laundry apa his laundry? His laundry. His laundry. He does his laundry. He does his laundry. Dia mencuci pakaiannya. Kalau kalau he does my laundry, jadinya dia mencuci pakaianku. Gitu. Nah, jadi kita rubah dulu ke sini. Oke? Ada yang tahu nggak kenapa kok wash ditambah es ya? Why? Kan harusnya Karena tambah S. karena yang berakhiran SH, SS biasanya ditambahkan IS. Good job ya, itu dia jawabannya. Jadi teman-teman, untuk subjek she, he, it, itu verb-nya ditambah S ya. Masih ingat ya di pertemuan kelima, mungkin saya tambahkan, saya tambahkan di sini ya teman-teman. Ketika subjeknya she, kemudian he, dan juga it, intinya orang ketiga tunggal, itu ketika diikuti oleh verb 1, itu ditambah S atau ES ya. Oke. Kapan ditambah S, kapan ditambah ES? Sebenarnya semua kata kerja tinggal ditambah S. Tapi jika verb-nya atau verb satunya berakhiran ini ya, seperti yang Sis Ros bilang tadi ya, jika berakhiran huruf-huruf di bawah ini, maka
tinggal ditambah ES. Ya, huruf SS, SH, CH, X, Y atau Y ya. Nah, X, Y, kemudian sama O. Nah, ini tinggal ditambah ES ya, bukan ditambah S lagi. Contohnya kalau SS yang mungkin discuss ya, diskusi misalnya ya. Discuss. Jadi bukan ditambah S lagi jadi triple S, jadi S-nya 3 discuss. Ini bukan ya, tapi discusses. Nah, SH ya contohnya kayak tadi ya, wash jadinya washes. CH itu contohnya apa ya, mungkin mengajar, teach, jadi teaches. X itu contohnya fix, memperbaiki, jadi fixes. Y itu ya contohnya study. Nah, tapi Y-nya diganti I dulu ya, jadinya studies. Kalau O ya contohnya tadi ya, do, jadi does. Nah, itu beberapa contoh ya, di mana ketika kata kerjanya berakhiran SS, SH, CH, X, Y, O, itu bukan lagi ditambah S, tapi ditambah ES. That's it. Oke. Bro Next. Koko, kalau Oh ya, please, yes. itu kalau misalkan kan akhirnya SS, SH gitu kan, nanti artinya sama atau berubah? Artinya sama. Jadi misalnya saya bilang I wash sama she washes. Nah, jadi sama-sama mencuci ya, tapi cuman bedanya kalau subjeknya she, he, it ya berarti tinggal ditambah es. Tapi artinya sama-sama mencuci. Tidak merubah arti sama sekali. Oke? That's it. Gitu ya. Makasih Koko. Oke, you're welcome sis. Oke, next ya, number 3. Coba nomor 3 nih. What does she do on Sunday night? Oh, relax. Kembali ke sini lagi ya. Sunday night berarti yang mana ya tadi? Sunday evening. Nah, yang Sunday evening tadi bener ya. Berarti yang ini nih. Relax. Relax. To Nah, relax. sampai sini. Coba ya kita atur, kita tata nih ya jawabannya. Kira-kira gimana nih ya yang pas ya? What does she do on Sunday night? Jadinya she relax apa she relaxes? She relaxes karena X ya akhirannya. Oke. Kemudian she cooks a big dinner and she listens. Ada S-nya ya. She listens to music and sometimes she reads my book. her book ya. But often she goes to sleep very early on Sunday. Ini adalah jawaban. Is it clear? Yes. Good Yeah. job. Yeah, that's it. And then the fourth, yang keempat, what is his favorite show about? Jawabannya apa nih ya? TV show. Oke, ada yang jawab TV show, ada yang jawab billion, ada yang jawab money and power. Jawabannya apa ya? TV show. The favorite the show His is called favorite- Billions. His favorite TV show is Billion. Oke. It's about money and power. Nah, itu dia ya. It's about money and power in New York. Ini kalau diartikan pertanyaannya gimana sih? Tentang apa gitu kan ya? Nah, ada kata about ya. Jadi tentang apa acara TV favoritnya, yaitu tentang uang dan kekuasaan di New York. Kalau about-nya saya ilangin, jadinya jawabannya apa ya? Apa acara TV favoritnya?
Billions. Billion. Nah, itu baru billion ya. Tapi karena ada kata about tentang apa ya berarti about money and power in New York. New York. The last one, when does she go to bed? 9 Around 9 o'clock. Okay, she goes to bed. Around 9 o'clock. Good job. She goes to bed around 9 o'clock. 9 Goes to o'clock. bed around Dia 9 pergi o'clock. tidur jam 9 o'clock. sekitar jam 9 malam ya. Is it clear everybody? Apakah sudah jelas sampai sini? That's all. This is about itu, bro. So nggak pakai yang pertanyaan berapa tuh. What is his favorite TV show? Nggak usah pakai TV gitu, langsung show aja. Okay, what is his favorite TV show or show? Nah, itu baru jawabannya billion. Oh, That's billion. Nah, itu. Tapi karena ada kata about tentang apa, ya berarti about money and power in New York. That's it. Oke, Siswas, get it? yes. Jadi sekali lagi ya, di sini kan ada kata about. About itu artinya apa sih teman-teman? About Tentang. tentang. Jadi Tentang. tentang apa sih acara TV favorit dia? Gitu. Yaitu tentang uang dan kekuasaan di New York. Tapi kalau sekali lagi about-nya saya ilangin, jadi apa acara TV favoritnya? Yaitu jawabannya apa teman-teman? Billion. That's it. Billion. Itu dia. Ya agak tricky sih ya, tapi ya itu jawabannya. Menjebak ya kok. Yes, right. Dia agak tricky ya, agak menjebak. Oke, any question so far? Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Silahkan. No? Do you like listening guys? Suka mendengarkan teman-teman? I like. Of course, I like listening than writing. Oke. Oke. Writing is make me tired. Make you tired, yeah, okay. Okay, I think that's it ya. That's about listening guys. You need to love listening as well ya. Jadi teman-teman harus suka listening. Bagi yang nggak suka listening, ya dicari apa yang disukai di listening. Ya, like what I said before, saya juga orangnya tidak suka mendengarkan, terutama mendengarkan lagu. Saya nggak tahu, saya coba mendengarkan, saya coba suka, gitu. Tapi kok nggak bisa gitu ya. Nah, jadi saya karena sukanya nonton film ya sudah. Saya akhirnya mendengarkan percakapan di film saja. Tapi yang berbahasa Inggris ya. Like that one. Oke. So, oh ini ada yang tanya, Bro Koko boleh kirim link yang pertemuan di hari Rabu. I have to say sorry guys. Untuk hari Rabu sudah tidak bisa diakses ya. Jadi yang bisa diakses hanya yang hari Kamis dan Jumat. Di saya juga sudah hilang teman-teman ya. Jadi sekali lagi, link untuk video rekaman hanya berlaku 2 hari saja ya, seperti hari ini ya, berarti hanya yang bisa diakses yang kemarin sama hari ini. Untuk yang hari Rabu sudah tidak bisa, di saya juga sudah hilang. So sorry for that one. Saya sudah bilang dari pertemuan di awal ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Bro Hasan. Bro, bedanya Ken sama Kut. Nah, ini saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya teman-teman, karena agak panjang penjelasannya dan pas banget. Di pertemuan ke-15 kita akan bahas tentang model. Kita akan bahas tentang Ken sama Kut. Pas banget bro ya. Dan untuk teman-teman, before we started our class on this week, on Tuesday this week, karena kita mulai kelas kita untuk minggu ini di hari Selasa ya. Jadi saya mohon untuk teman-teman, kita harus ada kelas pengganti di hari Senin ya. Jadi sekali lagi, tidak dihanguskan, hanya diganti hari saja. Untuk hari ini harusnya pertemuan ke-15, tapi kita masih ada di pertemuan ke-14, karena kita mulai di hari Selasa. Jadi gimana nih untuk teman-teman, ini bukan hanya kelas ini, tapi kelas yang lain juga, kita masuk di hari Sabtu. Is it okay for you guys? Apakah besok? Bisa ya teman-teman ya? Ya. Nah, oke. Ganti hari apa, No bro? problem. Thank Besok you. tomorrow. Ya besok ya di hari Sabtu, cuman besok aja. Di minggu depan Di jam sudah yang sama kan, kembali. bro? Ya di jam yang sama gimana teman-teman? Biar nanti Oke, teman-teman yang no lain problem. bisa ya. Oke ya? Oke, so Oke. never mind.
Yes, That's thank good. That's you. good idea. Okay, thank you guys. Thank you so much. So don't worry. So don't worry about the time ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, gimana bro, hangus kah? Tidak ya, tidak ada pertemuan yang hangus. Kita hanya mengganti kelas, mengganti hari saja. Dan besok kita di jam yang sama aja, biar nanti teman-teman yang lain juga yang hari ini tidak bisa ikut, nanti bisa lihat video recording. Tapi tenang aja, besok saya ingatkan juga di WhatsApp group ya. Jadi kita ada kelas besok di jam yang sama. Minggu depan sudah kembali lagi Senin sampai Jumat. Tidak ada kelas di hari Sabtu lagi. Okay? Thank you for joining today guys. See you tomorrow. Good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. You're welcome, Bro Koko. Good night. Good evening. Good evening, everybody. Bye. Have a nice weekend. Sayonara.